कौन नुआ ये पेनाल 76-75 मसीह यात्रा कर पेनाल जी तैयारी करते पूर्ण सुंदर राय से मरीगले सी चलीगले पुओ मैंने भी कर 75 मसीह मुझे के वर्ष होगा 50 वर्ष ये पेनाल मुझे 50 वर्ष धरी लगुच गली कंदी जी मो नीरज भाई ना कह सब जानी ये तुलसी गंडाटे प्रथम 76-77 मो हीरो करी ये तुलसी हीरो करी आज फादर से खला कौन कला को भल पाई कलाकार आसुले ये व्यवसाय दृष्टिकोण समस्त पैसा पैसा दरकार बचापी पैसा दरकार हाँ तो 8 दिन है चली खंडगिरी 8 दिन आज शेष रात की हाउसफुल रही नाटकटा सेमती लोक हार्ट टच कर चली हाँ देखुं आप तो देखुं तुलसी गणाट में लोक भल पाई सेमती भल पाइबा अच्छी भल पाइबा जी भल तुलसी गणा भल नाटक न कर लोक भल पाइबे नाटकटा भल हो नहीं झड़ एटा नुआ स्टोरी पुराणा कथा सी ताकू आर्टिस्ट ऊपर डिपेंड से करे आर्टिस्ट जमी नहीं जीवे जे नाट्यकार लिखिदेला निर्देशक देदेला जे आर्टिस्ट मान बहादुरी नथब तार नाटक हो पार नाटक फेल हो आर्टिस्ट मैंने खटुं गप टे रही लोक मैंने रिसीव कर ना बहुत खुशी तो आम तो जानी आम जानी या हम 8 रात गोटे हाउस गोटे हाँ गोटे रात कमिगला कि कौन टोटाल हाउसफुल शेष दिन भी हाउसफुल हाँ आम मन आम जहाँ परफॉर्मेंस दौचु निश्चय सक्सेस हबू आम जानी हाँ ये खंडगिरी महोत्सवटा अलग अन्य मुझे यात्रा करूँ कि खंडगिरी आसे गोटे आम खंडगिरी खंडगिरी महासगर जगत यहाँ अलग जगह गोटे ओडिशा रे बहुत जगह यात्रा होरणेश्वर हो जिते जगह भल सब जगह हो यात्रा कि खंडगिरी माहलटा अलग यहाँ ऑटोमेटिक एमती हुए डायलग तो शुणुच्च अधिका कौन कह ना ना से कहनी देख सीन आसी सीन डायलग तो देखुं मुझे कौन नुआ ये पेनाल 76-75 मसीह मुझे यात्रा कर पेनाल जी तैयारी करते पूर्ण सुंदर राय से मरीगले सी चलीगले पुओ मैंने भी कर 75 मसीह मुझे के वर्ष होगा 50 वर्ष ये पेनाल मुझे 50 वर्ष धरी लगुच गली कंदी जी मो नीरज भाई ना कह सब जानी ना नहीं तुलसी स्टार्ट मो जीवन मो मैनेजिंग डायरेक्टर थी जनता गणनाट्य ये तुलसी जब या जनता से 75 मसीह से जनता गणनाट्य ये नाचीला जनता बंद हो गला मुझे गली ओडिशा परा 2 वर्ष ओडिशा पर शिवानी 10 वर्ष पार्वती 4 वर्ष छोट बाटी की बुझाई ये तुलसी गंडाटे प्रथम 76-77 मो हीरो करी ये तुलसी हीरो करी आज फादर भिला ये हाँ ये बाटे मो हीरो कर मो सांगर कलाकार सब चलीगले कहीं ना देवी बाबा हूँ देवी रथ जातु आउ जिते भी मो सांगर थे सब अवसर नहीं गले ना नहीं सेटा भूल कथा जो यात्रा गोटे कौन कि गोटे यात्रा आ गोटे घृणा शब्द था यात्रा लोक मैंने यात्रा बेला घृणा करुले जोटा गोटे गोटे मन भर रही अश्लीलता से छोट पैंट पिंधती मोट तो नाला यात्रा ये जो हनुमान डांस ये डांस आम से करूँ नागपाश पंचवटी ऋष्यशृंग जरता महिषा वर्दिनी से भी डांस होता से अश्लीलता नाला ये मझीरे ये किसी दिन जो ट्रेंड चलला रेकर्ड डांस फिल्म कॉपी कॉपी कले छोट छोट ड्रेस पिंधला सी नाचिले दर्शक भी चाहिए व्यावसायिक दृष्टिकोण मालिक मैंने भी कले ये मझीरे किसी दिन है आनिक गोटे कौन गोटे अश्लीलता यात्रा अश्लीलता किसी ना
ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସି ଏଠି ନାଚୁଛନ୍ତି ସେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାତ୍ରାବାଲା ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଯାତ୍ରାବାଲା ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଝିଅ ଯାତ୍ରା ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ଳୀଳତା କରିବେ କାରଣ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ବାପ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନମଳା ଦେବର ଯାତ୍ରାର ଅଶ୍ଳୀଳତା କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଯାଉ ସେ ଯାତ୍ରା ପାଟି ସେଟା ଭୁଲ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଟିକି ଆଉଥିବେ ଏ ତୁଳସୀ ଶିବାନୀ କୋଣାର୍କ ଇଏ ପାଟି କେଉଁଠି ଯିବେ ସେ ଏମା ମାଲିକ ଡାକିବେନି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଟିରେ ଯାହାର ସେଲ୍ ହେଉନି ଇଏ ଯାଇ ଡାକିଦେଲା ସେ ଅମକ ଆଇସିଟା ଦେଖ ସେ ଅଣାଇ ଦେଖିବ ଇଏ ସେ ବଡ଼ ପାଟି କେବେ କେହି ନେବେନି କାହିଁ ନେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ସେଲ୍ ହେଉନି ନା ସେଲିବ୍ରିଟି ଆମଠୁ ଅଧିକା ସେମାନେ ଆମଠୁ ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଅଧିକା ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ତ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ ନୀରଜ ସ୍ୱାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ବଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତା ମାର୍କେଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଏ ଲୋକ ଖୋଜିବେ କେବେ ଭଦ୍ରଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିବେନି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଯେବେ ଆସିଥିବେ କୌଣସି ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଥିବେ ଏ 20-25 ଟଙ୍କା ଏଇଗୁଡ଼ା ବୁଝେଇଯିବେ ଏହା କଥା ଯାତ୍ରାର ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ପୁଣି ସେଇ ବିଗତ 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି 50 ବର୍ଷ ସେଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ସେଇ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ସେଇ ଋଷସିଂହ ଚରତା ସେଇ ବକାଚୁର ବନ୍ଧ ସେଇ ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଚାଲିବ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣିକି କରିଦେଇକିରି ନଙ୍ଗଳା ନେଇକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକିରି ନଚଉଥିଲେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଚାଲିବନି ସେ ପୁରୁଣା ଦିନ ସବୁ ଲୋକ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି ଆମର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ କିଛି ଦିନ ଖାଇଲେ ସେ ଅମକ କିଛି ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କେଉଁଠି ଦେଶୀ ମାଛ ମିଳୁଛି ଦେଶୀ ଶାଗ ମିଳୁଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ ସିଏ ଖୋଜୁଥିବେ ଦେଶୀଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଶୀ ମାଛ ଦେଶୀ ଶାଗ ଦେଶୀ କୋବି ସେଟା ଲୋକ ପୁଣି ସେ ପଛକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଗେ ୟାର ଏଇ ଘଟଣା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କଳାକାର ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଘୃଣା ଭାବ ସେ ଦେଲା ନାଟ ଯାତ୍ରାବାଲା କହିଲେ ଲୋକ ଝିଅ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ନାଟବାଲା ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଆମେ ରହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୁହାଳ ଗାଈ ଗୁହାଳ କହିବେ ନାଟବାଲା ଆସିଲେ ଏଠି ରହିବେ କୁଟା ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ହେଁସ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ନାଟବାଲା ଏଇଠି ରହିବେ ଏ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆମ ମଧ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଆଗରୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏ କଳାକାର ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ କଲା କ'ଣ ନା କଳାକୁ ଭଲ ପାଇକିରି କଳାକାର ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର